नमस्कार बंधुरा आमी आबारो चले एलाम आरो एकटा रेसिपि निये निरामिष मुग डाल रेसिपि। प्रथमे मुग डालटाके भेजे नेब। एबार ओर मध्य जल दिए देब, दिए ओर मध्य किछुटा फेना सादा सादा फेना भेसे थाके ओटाके आमी तुले नेब। ओटा थाकले ए डालेर टेस्टटाई अन्यरकम हये जाय। एरपर ओटाके सेদ্ধ करे ओर मध्य दिए देब नुन हलुद तेजपाता एकटु सर्षेर तेल दिए सेদ্ধ करे नामिये राखबो। तारपर ओई कड़ाईते तेल गरम करे दिए देब पाँच फोड़न शुकनो लंका एकटु हिंग आदा बाटा और एकटा करी पाता दिए किछुक्षण नेड़े चेड़े दिए देब टमेटो एकटु नुन दिए देब टमेटोटा गले जाওয়ার জন্য। এবার একটু নাড়াচাড়া করে দিয়ে দেব সেদ্ধ ডাল। তারপরে স্বাদ মতো হালকা একটু চিনি দিব টেস্টটাকে ব্যালেন্সে রাখার জন্য। তারপর শেষে হাফ চামচ ঘি দিয়ে দেব। তারপর শেষে আর একটা লেবু পাতাকে ছিঁড়ে ওর মধ্যে দিয়ে দেব। লেবু পাতার সেন্টটা একটু ভালো আসবে। শেষে ভাজা জিরে গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে গরম গরম ভাতে পরিবেশন করব। ভিডিওটি ভালো লাগলে কমেন্টে জানিও। টাটা।